बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लॉ इंक्लूसिव विद एडवोकेट वाइजा के एक नए एपिसोड के साथ मैं वाइजा रफ़ीक एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं तलाक के बारे में। पाकिस्तानी मुआशरे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है तलाक के प्रोसीजर के बारे में, तलाक के प्रोसेस के बारे में, और इस वजह से बहुत से घर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि ख़राब होते हैं, लोगों को नहीं पता होता, तो इस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और कॉम्प्लिकेट होने की वजह से फिर आगे बच्चों पे और फैमिलीज़ पे और बहुत से इंडिविजुअल्स जो हमारी लाइफ्स में हमसे कनेक्टेड होते हैं उन पे भी उसके असरात पड़ते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा वक्त का ज़िया होता है, बहुत ज़्यादा उस पर इमोशनली जो है वो लोग ड्रेन हो जाते हैं, फाइनेंशियली ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि सही प्रोसीजर क्या है, सही तरीका क्या है, तो हम अपना बहुत सा वक्त, बहुत से इमोशंस और इन मैनी इंस्टांसेस एंड सर्कमस्टांसेस हम बहुत सी फैमिलीज़ को भी ख़राब होने से बचा सकते हैं या टूटने से बचा सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी मिथ जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है वो है कि तलाक अगर एग्जीक्यूट करनी है, अगर एक कपल को लगता है दैट द मैरिज इज़ नॉट सस्टेनेबल और वो नहीं एक साथ कंटिन्यू कर पा रहे एज अ फैमिली, तो इन दैट केस जो लीगल प्रोसीजर है वो ये कहता है कि 3 महीने के स्पैन में, 3 महीने के पीरियड में 3 दफ़ा तलाक प्रोनाउंस की जाएगी तो लीगली वो तलाक एग्जीक्यूट होगी। हाउएवर हम ये देखते हैं पाकिस्तान में कि तीनों तलाकें एक वक्त पे, एक इंस्टांस पे दे के हम ये बिलीव करने लगते हैं या हम ये सोचते हैं कि तलाक जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब इस पे मजहबी डिबेट क्या है, इस पे शरई पर्सपेक्टिव क्या है, वो एक अलग बहस है जिसको मैं इस वक्त छोड़ती हूँ फॉर अनदर टाइम टू डिस्कस। लेकिन लीगली स्पीकिंग जो कानून है इस वक्त पाकिस्तान में वो ये कहता है कि अगर किसी हस्बैंड ने टूवर्ड्स अ वाइफ एक तलाक प्रोनाउंस करनी है तो उसके लिए वो 3 महीने में जो कंप्लीट प्रोसीजर है तलाक का वो एग्जीक्यूट होगा। यानी आप एक दफ़ा पहले तलाक प्रोनाउंस करें, फिर आप वेट करें, वो रिकन्सिलिएशन पीरियड होता है, उसमें अगर रुजू कर लें, उस पीरियड में अगर मामला तय हो जाए, उस पीरियड में अगर फैमिलीज आपस में बैठ के या कपल आपस में बैठ के चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर लें तो वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है और वो फैमिली ख़राब होने से या टूटने से बच सकती है। इसी तरह अगर 1 महीने का पीरियड गुजर गया लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, उसके बावजूद भी कोई ऐसे हालात या आसार नज़र नहीं आ रहे कि जिसमें पैचअप हो सके, तो इन दैट केस फिर दूसरे महीने में हस्बैंड जो है वो तलाक प्रोनाउंस करेगा। तलाक प्रोनाउंस करने का तरीका भी ये है कि वो इस तरह से प्रोनाउंस करे कि वाइफ के पास नोटिस हो या वाइफ के पास नॉलेज हो। ठीक है, अब नॉलेज का प्रूफ होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर वाइफ से कहा है, फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप मैसेज है, तो वो व्हाट्सएप मैसेज अगर आपने यू रोट अ व्हाट्सएप मैसेज एंड द वाइफ इट हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड टू द वाइफ, तो वो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि ये नोटिस हो गया है। अगर वो डिलीवर हो गया, अगर वो पढ़ लिया है, तो इन दैट केस ये कंसिडर किया जाएगा कि तलाक जो है वो प्रोनाउंस हो गई और वो इफेक्टिव हो गई और एक तलाक जो है उसका इल्म पहुंच गया वाइफ तक। ठीक है, अब ये 1 महीने फर्स्ट मंथ में होगा, उसके बाद फिर यही प्रोसीजर जो है वो सेकेंड मंथ में होगा। सेकेंड मंथ के बाद भी पूरे 1 महीने का टाइम होता है जिसमें फैमिलीज आपस में बैठ के रिकन्सिलिएशन कर सकती हैं अगर कोई मामला तय पाते हैं, अगर कोई इस किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हो जाती हैं कि जिसकी बेस पे घर को टूटने से बचाया जा सके, तो वहाँ पे भी ये अपॉर्चुनिटी है कि डाइवोर्स इफेक्टिव ना हो। अब ये जो इतना मार्जिन कानून में दिया गया है उसकी वजह यही है कि जहाँ कहीं रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, जहाँ कहीं रिकन्सिलिएशन का मौका है या उसे कोई फ़ायदा हो सकता है, तो वो फिर ये समझा जाएगा कि तलाक जो है वो इफेक्टिव हो गई है। अब प्रैक्टिकली होता क्या है, या हम एज लॉयर्स अपने एवरीडे लाइफ में जो देखते हैं, हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जी हस्बैंड गुस्से में था, हस्बैंड ने 3 तो क्या 15 दफ़ा कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।
ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے وہ کیونکہ ہیٹ آف مومنٹ میں ہوتا ہے, بعد میں آ کے پھر ہسبینڈز یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی اس وقت ہم غصے میں تھے, ہم نے کہہ دیا بٹ وی ڈڈ ناٹ مین اٹ. تو اس قسم کی جو کنفیوژنز ہو جاتی ہیں. ایک تو فیملی افیئرز جو ہیں, جو فیملی میٹرز ہیں, وہ ویسے ہی بہت زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں. ان میں پھر ہماری جو لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو لیک آف نالج آف لا ہے وہ اور زیادہ کنفیوژن اور کمپلیکسٹی اور اس میں ایمبیگوٹیز جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر پرووائڈیڈ کہ ہمیں 100% کلیئرٹی ہے کہ ہم ساتھ نہیں چل پا رہے یا یہ فیملی جو ہے یہ فنکشنل نہیں ہو سکتی یا سسٹین نہیں کر سکتی, تو ان دیٹ کیس بھی ہم اگر فیصلہ لیتے ہیں تو ہم اس کو پراپر طریقے سے افیکچویٹ کریں, ہم اس کو لیگل طریقے سے افیکچویٹ کریں تاکہ بعد میں ہم کسی قسم کے لیگل کمپلیکیشنز میں نہ پھنسیں. اب ایک انسٹانس کے اوپر آپ جتنی دفعہ مرضی طلاق پرناؤنس کر دیں, آپ اس کے اوپر جو مرضی آرگیومنٹ لے لیں, لیکن قانونی طور پہ وہ ایک طلاق ہی سمجھی جائے گی. اور اس ایک طلاق کی سیریز میں جو دوسری طلاق ہوگی وہ 1 مہینے بعد ہی آپ پرناؤنس کر سکتے ہیں. اور 1 مہینے بعد جب آپ پرناؤنس کریں گے تو اس کے بعد پھر چاہے آپ وہاں پہ no matter how many times you say that you divorce your wife, it would be considered as one. اور پھر جب اسی طرح سے تیسری سٹیج پہ, تیسرے سٹیپ پہ, تیسرے مہینے میں آپ اس طرح سے پرناؤنس کریں گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ 3 جو طلاقیں ہیں یا جو ٹرپل طلاق ہے وہ ایفیکچویٹ ہو گئی ہے. ٹرپل طلاق ایٹ ون ٹائم جو ہے وہ قانون میں ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ اس کیس کو لے کے کورٹ میں بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کورٹ کا ورژن اور جو ہمارے ججز کا ورژن ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے. تو ہمارے ناظرین کے لیے, لوگوں کے لیے فار ایوری ون آؤٹ دیئر یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو جب اپنی پرسنل لائف, اپنی فیملی لائف اور کمٹمنٹس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو سوچ سمجھ کے کریں, ہیٹ آف مومنٹ میں نہ کریں, ایموشنل ہو کے نہ کریں, غصے میں نہ کریں, کیونکہ بعد میں پھر اس سے بیک آؤٹ کرنا یا اسے ریٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ایز لائرز ہمیں اس کے لیے کافی کمپلیکس لیگل پروسیجرز کو پھر فالو کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے تحمل کے ساتھ فیصلے لیں, اور جب فیصلے لیں تو اس میں بھی اگر آپ کو نہیں اتنی انڈرسٹینڈنگ یا آپ کو نہیں پتہ قانون کا تو ضرور آپ کسی نہ کسی لائر سے کنسلٹ کر لیں. اور کنسلٹ کرنے سے پہلے بھی میرا خیال ہے کہ جو ہماری ویڈیوز ہیں اور اس قسم کے اور پلیٹ فارمز پہ بھی جو انفارمیٹیو ویڈیوز موجود ہیں, آپ ضرور ان کو دیکھ کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ اپنے علم میں رکھ سکتے ہیں کہ طلاق کا, یا جیسے ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ کیا تھا خلا کا, ایگزیکٹ پروسیجر کیا ہے اور اس پروسیجر کو کس طرح سے فالو کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کافی اہم ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے وائزہ رفیق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.